बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान में प्रेस क्लब के अहाते में बलोच से आए हुए महरंग के साथ जो बलोची ख़वातीन हैं, जिन्हें 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है अपने प्यारों की, अपने भाइयों की, अपने बेटों की, अपने शोहरों की तस्वीरें उठाए हुए, सीने के साथ लगाए हुए 10-10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, 6-6 माह पुरानी, 1-1 साल पुरानी वो तस्वीरें लगाकर वहाँ एहतजाज कर रहे हैं। और उनका मुतालबा सिर्फ़ ये है कि हमें हमारे प्यारों की डेड बॉडीज़ दी जाएँ, या हमें हमारे प्यारों की इत्तला दी जाए। वो ज़िंदा हैं तब भी बताया जाए, वो शहीद कर दिए गए तब भी बताया जाए, वो कहीं पागल खाने में पड़े हैं तब भी बताया जाए। लेकिन अफ़सोस की जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान का वो चेहरा जो पहले कुछ बच गया था, इमरान खान पाकिस्तान पीपल्स पीटीआई और तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म इस कानून ने, इस पाकिस्तान के जो निज़ाम ने रखा, उससे जो चीज़ें बच गई थी वो महरंग के साथ इस्लामाबाद के अंदर प्रेस क्लब में अब वो उनसे पर्दे उठ रहे हैं। महरंग एक औरत है, डॉक्टर है, नौजवान औरत है। उसके वालिद साहब को भी इसी तरह से अगवा करके बहुत अरसा अगवा रखा, फिर उन्हें मार दिया गया, उसके भाई को मार दिया गया। सारे के सारे ख़ानदान जो वहाँ मौजूद हैं, उनके सबके किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी का शौहर नहीं है, किसी का बेटा नहीं है। लेकिन जो फस्तायत पुलिस उनके साथ कर रही है, जो जुल्म पुलिस उनके साथ कर रही है, उसकी मिसाल हम फ़लस्तीन से भी नहीं दे सकते, क्योंकि फ़लस्तीन को यहूदी मार रहे हैं, इसराइली मार रहे हैं, लेकिन ये अपने ही लोग अपनी ही ख़वातीन के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। उससे जो रही सही कसर थी वो सहाफ़ियों के गिद्ध जो हैं, जिन्हें गरीदा फ़ारूकी हो गए या फिर फ़िज़ा खान हो गए, ये वो गिद्ध हैं जो इस एहतजाज को या इस मज़लूमियत को उन पिसे हुए लोगों की आवाज़ बनने के बजाय ये गिद्ध उनके ज़ख्मों के ऊपर मिर्चें और नमक छिड़क रहे हैं। जिस तरह से गरीदा फ़ारूकी और फ़िज़ा खान महरंग से बार बार इस तरह से सवाल करती हैं जैसे वो कहीं उन्हें कोई एजाज़ मिलेगा, या रटे रटाए जुमले यस नो यस नो यस नो यस नो वाली पोजीशन पे आते हैं, तो इससे ये कहा जा सकता है कि लानत हो ऐसी सहाफ़त पे, लानत हो ऐसी डिग्री पे, लानत हो ऐसी सोच पे, लानत हो ऐसे मुफाद पे और ऐसे पैसे पे जो ये पैसा लेकर इस तरह के सवाल करते हैं। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसमें बेशक अनवारुल हक काकड़ साहब टेम्परेरी हैं, या अपने आप को वो जो भी समझते हैं बादशाह समझते हैं, मुस्तकिल समझते हैं, जैसे भी है उनको चाहिए कि वो इनकी आवाज़ बने, इनकी सपोर्ट करें, इनके ज़ख्मों पे मरहम लगाएं और इनका जो मसला है उसको हल करें। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उस चमगादड़ जैसी है, ना वो परिंदों में शामिल शुमार होता है और ना वो जानवरों में शुमार होता है। जब वहाँ पे मैं महरंग ये सवाल करती है कि हम जो बैठे हैं हमें इंसाफ दिया जाए, हमें बताया जाए हमारे प्यारों को क्यों दहशतगर्द करके उठाया जाता है, इन्हें क्यों मारा जाता है, तो वहाँ पे जो एहलकार जाते हैं, चाहे वो बनावटी हैं, असली हैं, नकली हैं, अपने आप को क्या ज़ाहिर करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत निगरान हुकूमत है, इसके पास इतने इख्तियार नहीं हैं। और दूसरी तरफ जब उन एहतजाज करने वालों को, उन मासूम ख़वातीन को, उन बच्चों को मारा जाता है डंडों से, पानी से, सोटों से, आंसू गैस से उनके ऊपर शेलिंग की जाती है, उन्हें पकड़ा जाता है, उन्हें घसीटा जाता है, उन्हें थाने में ले जाया जाता है, फिर उन्हें गाड़ी में धकेल कर बंद करके अगवा कर दिया जाता है, लापता कर दिया जाता है, तो कहा यह जाता है कि यहाँ एक हुकूमत है और हम उसके हुकूमत के रिट को चैलेंज नहीं करने देंगे। यानी ये वो अजीब सी सूरत हाल है कि एक तरफ जब इंसाफ की बात आए तो कहा यह जाता है कि ये निगरान हुकूमत है, इसके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन जब उस दूसरी तरफ अपने हक के लिए, अपने प्यारों के लिए आवाज़ उठाई जाए तो कहा जाता है जी कि ये हुकूमत है और इसकी रिट को हम चैलेंज नहीं करने देंगे। क्या अजीब पाकिस्तान के अंदर सिलसिला है। इसी से जुड़ी हुई फस्तायत और जुल्म की जो बर्बरियत की एक और आज दास्तान कायम हुई, वो ये थी कि शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में अदालत ने फ़ैसला दिया, रिहाई दी, ज़मानत दी।
تو جو سوشل میڈیا پہ افسوسناک، شرمناک اور حیرت انگیز طور پر انسانیت سے گرے ہوئے جو مناظر ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو سابق وزیر خارجہ تھے، جن کی پاکستان کے اندر سیاست کے اندر بڑی خدمات ہیں، وہ عدالت کا حکم لے کر یوں سامنے رکھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ میں سائفر کیس کے اندر عدالت کا یہ فیصلہ ہے، یہ میری رہائی ہے، یہ میری ضمانت ہے اور میں جا رہا ہوں۔ تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ کوئی شخص ان پڑھ، جاہل، گنوار قسم کے لوگوں کے آگے کوئی حدیث یا قرآنی آیات پڑھے اور وہ یہ کہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے خوف سے ڈرو، قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا، اور وہ اپنے نشے میں دھت ہوں اور انہیں اس چیز کی پرواہ نہ ہو۔ کچھ دیر تک دیکھتے رہے، پھر تمام وہ جو جتھا تھا جس میں پولیس بھی تھی، سول کپڑے بھی تھے، کالے کپڑے بھی تھے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ تھے جن کے اوپر کوئی نام بھی نہیں تھا، تو انہوں نے حملے کی صورت میں حملہ کر کے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا، بستر بند گاڑی میں ڈالا۔ پھر اس کے بعد ابھی تک ان کی اطلاع یہ ہے کہ نامعلوم مقام پہ ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر اس وقت جو چیز چل رہی ہے، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور ان کے کارکنوں، ان کے چاہنے والوں، ان کے امیدواروں، ان کے تائید کنندہ، ان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں، سپورٹر ہیں، ان کے اوپر قیامت برپا ہے۔ اور دوسری طرف اسلام آباد کے بغل میں اسلام آباد کے تمام جو ہائی آفیشلز ہیں انصاف دینے والے، ان کے ناک کے نیچے بیٹھی ہوئی مارنگ بلوچ اپنے ہزاروں خواتین کو لے کر، جن کا ایشو یہ ہے، جن کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیاروں کو، بچوں کو، بیٹوں کو کئی سال پہلے اغوا کیا گیا اور ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، ان کے حق میں وہ وہاں رول آف لا چاہتی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے پیاروں کو کیوں اٹھایا جاتا ہے۔ وہاں پہ حکومت اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہے جیسے کہ فلسطین کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے۔ اس پہ اگر یہ کہا جائے کہ دشمن اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اگر اپنی بات کرتا ہے تو وہ پھر غلط نہیں ہے، کیونکہ دشمن کا کام ہی موقع کی تلاش میں ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان کی صورتحال سیاسی ہے، سماجی ہے، انصاف کی ہے، حق کی ہے، وہ تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ اور یہ 2023 اگر کہا جائے، پاکستان کی 75 سال کے اوپر یہ 2023 والا سال باری ہے۔ اس میں 1970 بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اس میں 1947 بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اس میں 1965 کی جنگ بھی پیچھے رہ جاتی ہے، اس میں 1970 کی جنگ بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس وقت جو ظلم اس ملک کے اندر قانون اور آئین کے ہوتے ہوئے عام شہری کے ساتھ، مقامی اس پاکستانی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ 75 سالوں میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا نتیجہ نکالتا ہے اور قدرت اس ظلم، اس فسطائیت پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔